Все эти терминологии, которые сегодня опять запускает ФСБ, Да. относительно чеченцев, джихад, газоват. Да. Джихад, газоват. Участники круглого стола договорились, что в своей деятельности будут руководствоваться также положением о Госкомитете обороны, законом ЧРИ о военном положении, указом президента от 05.10.99 года, указом президента ЧРИ от 06.10.99 года и низом ЧРИ от 04.07.2002 года и положением о деятельности государственного комитета деоккупации. Низам 2002. Призыв к исламу, повеление одобряемого и запрещение недозволенного, оберегание, исцеление общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлис-уль-Шура правительства, а также всех мусульман. Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков: подготовка и джихад на пути Аллаха. Все эти терминологии, которые сегодня опять запускает ФСБ, Да. относительно чеченцев, джихад, газоват. Да. Джихад, газоват. مسانا مجدحون مجاه ومسانا مجدحون مجاه. نعطاقنا حطو تحكين جديقش شكي قشنا دحرك وطبقش حقين شوثنا نعطاقتنا حقتك يقى يشحيد انشو حنانا حوث ترستوحي قديد انشو خبرشنا دينحكا يا مرتقو دينحكا يا مرتقو يعطى دينا حقي واشتوحونا دين شوريتنا حاشتش قوتش دش ديغن شو حترنا نعطى ميقشنا حدو دحمل يجو دوخشو لرشنا حال رخ ليلة شو مصطو ادمشنا دينحكا يا مرتقو دينحكا يا مرتقو نعطيرشنا عيم التلجو مصو امتنا هيقم القودنجو وشريكي قنا نعطى ملشنا حقي وشدقي دش حيجنجو برقشنا حقوش خلجو مصو ادقنشنا دينحكا يا مرتقو دينحكا يا مرتقو نعطى متنا حبقر ديلچو تعيشيچو دشنشنا ترقب ديغوچو عودوچو لرقشنا نعطى غورنا محتو خشحونا تاقيقوچو نعطنا دخكا ذا حوا خش ديتوچو خبرشنا دينحكا يا مرتقو دينحكا يا مرتقو نعطى واغرنا دنيا احيجو بيوخجو عملشنا نحيقوشنا قنا احدجو حيقرشنا نعطى زمنا حسين جحلو جمثو ادينوشنا خونا تنبع جوهر ادلتنا دينحكا يا مرتقو دينحكا يا مرتقو نعطى ولرنا حويرجي عتيدت وطوچنا قنا زدر شاتي قحمل دش دوچو بالخرشنا
Yal takoşana hakoştu yolu çustine çubatana Subeta bohaz beşkiri yolu çusteruluna Beymehkan